U današnjem video radu predstavljam najnoviju varijantu ruskog kamikaza drona Lancet, nazvanu Proizvod 55. Naime, ruska kompanija Zala Aerogrupa predstavila je svoj novi dron u razvoju pod nazivom Proizvod 55. Ova planirajuća municija kratkog dometa opremljena je sa 4 elektromotora, povećava familiju proizvoda kompanije Zala koristeći aerodinamičku šemu X krila porodice kamikaza dronova Lancet. Upravo korišćenje elektromotora na ovoj varijanti kamikaza drona Lancet ga čini izuzetno efikasnim, jer prilazi meti skoro bešumno, što cilju ne ostavlja puno vremena da izbjegne pogodak ovog ruskog kamikaza drona. Novi kamikaza dron Lancet Proizvod 55 karakteriše lakoće rukovanja i apsolutno je bezbedan za operatera zahvaljujući njegovom daljinskom lansiranju iz kontejnera. Novi kamikaza dron Lancet omogućava prenos video zapisa visoke rezolucije u realnom vremenu ka operateru do trenutka pogađanja mete uz izbor optimalnog prilaznog ugla. Inovativna tehnička rješenja koje je razvio Zalin inženjerski i razvojni tim izdvajaju Proizvod 55 od druge planirajuće municije i čine ga neranjivim na dejstvo sredstava protivničkog elektronskog ometanja signala. Ova ključna prednost osigurava potpunu sigurnost rukovaoca. Ostale taktičko-tehničke specifikacije Proizvoda 55 za sada nisu otkrivene javnosti. Ono što se zna je da kamikaza dron Lancet demonstrira svoju sposobnost da uništi borbeno-oklopna vozila, artiljerijska oruđa i višecene lanserne raketa, što su mogli da vidimo od prvih dana specijalne vojne operacije u Ukrajini. Dron kamikazu Lancet takođe koristi ruska vojska za uništavanje protivničke žive sile, čamaca, borbenih aviona i helikoptera na aerodromima. Takođe treba napomenuti da je prethodna verzija drona kamikaze Lancet, nazvana Proizvod 53, koju ruska vojska sada aktivno koristi u zoni Severnog vojnog okruga, dobila mogućnost da samostalno identifikuje metu, prati i napadne prevashodno ciljeve na zemlji, mada je zabeležen slučaj da je ovaj kamikaza dron pogodio i helikopter Mi-8 ukrajinskih oružanih snaga. Ono što je bitno, pored unapređene verzije kamikaza drona Lancet, grupa kompanija Zala je kreirala i poseban simulator za obuku operatera u upravljanju ovim kamikaza dronovima, što bi trebalo da poveća efikasnost njegove upotrebe. Međutim, u delotvornosti rada ruskih kamikaza dronova Lancet u poslednje vreme često pišu ne samo ruski, već i strani mediji. Podaci sa terena govore da su ruski kamikaza dronovi Lancet postale prava noćna mora za opremu i artiljerijske sisteme oružanih snaga Ukrajine. U prilog navedenim informacijama govori podatak da posebnu pažnju privlače planovi ruskih vlasti da u naredne 3 godine izdvoje oko $1.000.000.000 za stvaranje flote novih bespilotnih letelica i dronova. Kako je izjavio potpredsednik ruske vlade Denis Manturov, reč je o stotinama hiljada FPV kamikaza dronova i desetinama teških bespilotnih letelica. Ranije su oružane snage Rusije dobile verziju drona Lancet Proizvod 53 opremljenu veštačkom inteligencijom, zahvaljujući modernizaciji zasnovanoj na iskustvu korišćenja planirajuće municije Lancet. Kamikaza dron Lancet je sposoban da nezavisno identifikuje, prati i napada mete, što Lancet Proizvod 53 čini jednim od najefikasnijih bespilotnih letelica u svojoj klasi. Sve u svemu, nadamo se da će Vojska Srbije dobiti svoju flotu kamikaza dronova do kraja godine, kako onih kupljenih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako i onih koji će se proizvoditi u Srbiji, a to su pre svega projekti Vojno-tehničkog instituta, Komarac i Osica, o čemu sam ja već pravio video radove koje možete pogledati klikom na prikazane ikonice.